Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasbul madhmumu tining poneka-poneka nerangakeun kasab saecaleh bisyara. Ki bisa haram, bisa makro, saya maksud. Bisa coba. Innal Islam saungkuna agama Islam hasa poneka angencengin ya Islam artinya adukung, adorong. Nganjurake alal amali ing atasin alakoh wal kasbi ban akasab al halali si halali al kasbi. Beda sekorang ala nah neng percayaan lain beda. Wa abahaban anguliaki al Islam memarosat al a'mali dak kana rekain atau beda ka ngalakonin dak banyak kelakuan at-tijariyati sepang satekengan. Cuman syaripota antakuna kalaban syarat kutuba daharil a'malu pon apa pon kenyataan banyak kelakuan sayol laki lakonin ban Islam kenikah masyru'atan boneka ibun nangaki bi syara' manana ay sawwaghahu syara' ay sawwaghaha asyara' syari'ataki atau yakni ibun nangaki ban syara' wa nafi'atan ban manfaaten ni kesyaratah buru oleh amal a'malu anapun tining banyak kelakuan at-tijariyatuh sepang setekengan allati kang ta'udu sa'abalih iya al-a'mal abalih bid-darari kalaban ngibaka mudaratan abali alal fardi ngasen orang yang ketibi yakni perorangan wal mujtama'i ban orang yang banyak ke masyarakatnya benih berkaitan dan perorangan fahadhil a'malu maka ponikah tining tining ponikah al a'malu nyatan banyak kelakuan segi buruk nikah at-tijariyatul lati ta'udu bid-darar nikah wa yuru marghubin boneka ta ikaleburin fiha ponapa dalam ya hadhil a'mal syar'an dalam syara' bisa fi haram bisa fi makruh wa yakunu ban badabas al kasbu ponapa akasab min wara'iha diri budinah iya hadhil a'mal atan akasab dengan tujuan ngak nikah akasab kalaban kasab sing ngak nikahnya masih beda dororah beda maskukan poneka ika mangin fi hilihi ponapa dalam halal iya kasab ya al kasbu wa alaihi ban mitorot ing atasin iya debu amal a'malu tijariyatu dabudi yumkinu ko ngangaten bisa al qawlu ponapa ngokomin bisa apa ya nikah mengokomin bi anna tijarata kalaban saungkun adakeng at-tijarane ka isi masdar tajarayat juru tajron nikah saya ngamalaki nikah isim masdar saya ngamalaki bi anna tijarata kalaban saungkun adakeng ma'ah syarikatid dukhani asarta banyak perusahaan nah bekoh atau berokok berokok nika macis morsal aslina dukhon nika okos jadi moning kitab-kitab bahasa Arab modern nika pas hanya memacis morsal hanya memuhdatsah bahasa modern bahasa yang baru tiba-tiba makbarah nika pakopuran benih kopur cuman ning bahasa muhdatsah lugatun muhdatsah makbarah nika makna al-kubur mana al-qabru mawdi'ul mayyit nika wal maqbarah mawdi'ul kubur jadi makam nika nya mana makbarah mun kubur lain madfan kenangan kuburnya kenang nama mayyit mun kubur mun makbarah kenang na kuburna jadi kenang na mayyit nika makbarah cuman yang bahasa modern makbarah makna al-qabr di ini ke macis morsal mana nakos saya maksud sebab ropan bekoh atau rokok di macis morsal min itlaqil musabbab wa iradatis sabab jadi pas makna jadi faddukhon bimakna at-tabghih ala sabilil majazil mursal
min itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Ma'a syarikatid dukhani asarta banyak-banyak perusahaan nah bekoh atau berokok wal mutajarata ban saong kun atakeng bil qatih kalaban daun gat muning Yaman ni kesecet kapra daun gat ni kepacet elarang ben habaib ning Yaman ni kah ni cuma kandungan nah bagi kandung ni kah kandungan zat ni kedibabana rokok ki jan jadi sebenarnya ni kah ning Eropa Somalia ni Eropa Afrika Somalia Yaman ni kasabaling banyak ni kah ni Indonesia ni sombong sebenarnya ni kaning kalangan atas para inga selebritis ni kabada sipon ngakui gat kalau daun gat atau daun katinona si sejenis narkoba ni kabada sungguh sejenis narkoba ki inga sejenis peko mungkin ni kah cuma ni kan pakun ika khilafan ban ulama ni kah hukum bil qotun salah ba huruf jar pas al pas qotun bil qoti kalaban daun gat atau katinuna sebanyak ning Yaman ni kah minat tijarati titi atakeng rokok pokon indina ban atakeng gat ni keminat tijarati pon ke setengah titi bisa bae atakeng rokok atakeng gat ni termasuk dagangan sesubhat senika mas karena repot sih hukum halal ki repot hukum haram ki repot karena tak sakapin orang nikah aroma senyaman kah nikah juga tak sakapin orang aroma tak nyaman tak aroma dalam sakapin orang nikah tak mesti tak nyaman beda senyaman senikah malah meningi kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karena Dr. Wahba Az-Zuhaili rokok ni hukum takun hal hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman jadi mun kira tak bisa semangat kan aku yang ngelakoni ibadah sewajib hukum arokok wajib pas nikah beda ning kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ning bab had ning bab al-ashribah kitabul hudud beda boleh kan di kitab apa minat tijarati poni kesetengah diri dagangan allati kang la takhlu tak sepeh ya tijarah min syubhatin dari syubhat hukumah menurut mazhab Syafi'i ning kitab al-majalis as-saniyah fil kalam ala al-arba'in an-nawawiyyah lil imam al-Fashni asy-Syafi'i ala shawab nikamun asyubhah nikah hukum halal cuman lakin natarkahu wara'un cuma sekas tete cek lakonin tete fokus ni kecek lakonin tapi mun kira abah ni kapah tak semangat kang kui ngelakonin sewajib hukum pas bisa wajib kia jadi mun kang kui secet biasa maksudnya kifal afdalu ni kapas maka tining selebih utama lil amilih ikan di orang yang ngelakonin fi misli tilkal mawaqi'i dalam upaman ka disa nyatan penyamnya kenangan tumip yakni napa ki at-tijarah ma'a syarikatid dukhan wal mutajar bil qat kini kah jadi mun napa ki ngelakonin kelakuan semacam ngak nikah nikah bejana ayu berarti apa nikah kutu abe basaki atau ba'al peraki al-amil nafsahu deka artian orang-orang pekerja nikah selebih fokus penguan menjauhi pekerjaan semacam ngaki puru nikah jual rokok dan semacam ayu bari apa nikah kutu ala beraki atau abe basaki ya al-amil nafsahu daka banti bi ya al-amil ani tijarati diri atakeng fi hadzal majal ini dalam boneka kenangan leng-leng kirobana tijarah allati la takhlu min syubhatin nikah maksudnya kali qauli rasul karena badana tabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk da' ma yuribuka tapi lebih fokus ya yaribu da' ating kala siro ma da' ka parang yaribu se amang mangaki ma
kahda kasiro ilama hale entar mareng pereng. Jadi ilama ni ka aljar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf bi mahdhufin khassin wa takdir da ma yaribuka mutawajjihan aw amidan ila ma la yaribuk. Ni i'rabul hadis beda. Ila ma hale entar ay mutawajjihan madhep ko maksudnya entar. Jadi si mamang-mang dinah entar ka si tak mamang-mang ka sanika. Hale entar mareng bareng la yaribu si tak amang-mangaki ya ma kada kasiro. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi fi sunanihi wa sahhahahu wa Nasa'i wa qala sanaduhu jayyidun wa Darimi. Tapi al-fasl al-awwal rawan da ma yaribuka sanika. Waqad afta ban teman-teman afatwa sekoca ifta nikah sekoca afta nikah al ifta huwal ijabah anil mas'alatil musta'siyati. Jadi menjawab permasalahan hukum atau bersemacam ban masalah ini repot ikut nyaman ifta. Ban teman-teman afatwa adadun sopo bitongan yakni beberapa ulama fikih nyaman minal fuqaha isya setengah dari binyamnya ulama fikih afatwa bi anna tadkhina kalaban songkuna pon apa rokok ni ka sebeda mulai tahun 1000 Hijriah. Berarti kemakin oleh 440 setong tahun pon badan rokok ni ka. Bi anna tadkhina kalaban songkun arokok wal qatah ban akuna akigat ay isti'mal al qatih wa ma ban boleh pereng yuaddi semada pak ya ma artinya saya bisa mengelakonin ke aba nyaman aba bah bisa ngelakonin kelakuan semacam ngak rokok ben gat kini kita termasuk vape kini kita termasuk memakai mulamba napa kulo saya ngasih vape juga beda boleh sedot kulo biasa ning kafe Arab kulo beda Saudian kulo beda cet yuaddi semada pak ayyusilu naka aki ko madapa ilaihi ma mareng kaduan ya at-tadkhin wal qat makruhun banika makruh aki yakni makruhut tanzih idza utliqat al-karaha fa hiya karahatu tanzihin. Jadi menurut ulama fikih makruh tanzih nikah bada sadabaki subung kancerna bada sadabaki bada kancerna sakonni makruh tahrim bada sadabaki haram bada sadabaki tak haram tapi subung kancerna kikare mele pon sekama kanika saya pon tutaban bian gula norok status wa qala man tabu ba'dhum sapa setengah nabi fuqaha haramun nyaman ni al fiqhul islami wa adillatuhu yaman ni kan cet para habaib sebanyak cetak kesokan kerokok ni kan sebanyak ni kan menurut Syiah juga senika kenapa ki persis ben sebadan yang kitab al fiqhul islami wa adillatuhu tadi al hukmu yaduru bakun menurut Syiah al-imamiyah gulan dek kitab ba'dhum sapa setengah nabi fuqaha haramun dak lafal haramun ya tadkhin wal qat wa ma yuaddi ilaihima haramun mereka haram ilaihima kini keman yang kitab setong jadi walidzalika ban karena ka hadis afta namsahu nasihat kaulah jadi ini ka gula nyaranaki jamula malem ban nika dari mesta ngalakon ngak nikah bilibti'an di kalaban acawin angku lima dari sapan-sapan barang fihi sabana ka dalam ya mari batun tining kamangmangan wa syakkun tekesa kamangmangan wal dararun ban kemudaratan bagi individunya mantak kata secara umum. Ning kanto ni ke masalah kitab ni ke ajelas akhir sih wal yaki wal bathu bantining nyales saya tena bahasan sebenarnya kitab ni ke anil a'mali ponikah dari banyak kelakuan al wal mas'muati ban banyak perkara seiun nangaki bi syara at-tijariyati sebangsa dagangan allati kang ta'udu se abali al a'mal wal masyru'at alal mujtama'i ngatasin orang binya abali bin naf'i kalaban amanfaaten wa tusa'idu ban se'atolong atau abantu ya al a'mal wal masyru'at afradahu dak banyak pancelah iya mujtama
Jadi kitab ini kan ajelasakin kelakuan si oleh menurut syarak tor abri manfaat ke orang secara keseluruhan atau ke perorangan. Abantu kelakuan sebisa bantu abe kangkui alal amalis solih ngatasin ngelakonin kelakuan sebagus wabana saya tak bertentangan ben syariat nika al amalus solih eh, al amalus solih nika pokon dari masuk ke al amalus solih tehlu isari bigula al amalus solih kelupain ka ibarat kalau pai pokon saya maksud kini kesekoca amal soleh pokon kelakuan bagus kelakuan se tak menentang ke syariat nika pokon amal soleh kelakuan se sesuai dengan syariat wa fil hadis ban boneka sebut di dalam hadis rawahu alladhi rawahu syaikhan yani al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi tining tebu man ittaqa sahira man tining sapa-sapa orang ittaqo poneka ajawin ya man asyubuhat tidak banyak perkara secambur halal haram tak jelas faqad istabra'a maka teman-teman malapper ay hassal al bara'ah iya man lidinihi mareng agama iya man malapper ay anin naqsih tegese dari kekurangan wa irdihi ban malapper mareng kahormatna menjan konana kamaluan ko polana bila eca-eca aba todus nih buka kur bas todus bah ko kamaluan ongkun kehormatan mana wa irdihi ban boleh kehormat ban mareng kehormatna iya man ay malapper ay minat ta'ni fihi adena ba tanya ma orang saya jaleh nika se titi dalila ulama saya ada baki jamun syubhat nikah hukum halal wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram nika dalil ulama se ada baki haram syubhat nikah Uman bantining sapa-sapa orang waqa'a apa nika tumi bayaman fi syubuhat dalam banyak-banyak perkara se campur halal haram waqa'a maka amat baki ben ya man waqa'ah maka amat baki ben ya man fil haram dalam perkara se haram ay arrada nafsahu lil wuqu' fil haram hewan orang yang ngelakon subhat berarti ben rela mak nyemak ke haram kan senika ngadep na kelakuan haram berarti lagi semekis nikah pokon dua dua jumlah ni ke bait heli na basi ada na basi budi kulo kurang lupai bon badan yang kitab Kifayatul Atqiya ban Al Majalisus Saniyah penjelas nah hukum makro nih berdasarkan pakai halal makro nih syubhat berdasarkan pakai halal tapi makro ni kemuncan ulama fikih mutaakhirin khilaful aula jadi halal keng makro atau khilaful aula indal mutaakhirin indal mutaqaddimin makro yakni makro tanzih ni ka ibaratul mutaqaddimin menurut ulama mutaakhirin makro tanzih ni ka diungkapkan dengan ungkapan khilaful aula halal kini ka as-shawab berdasarkan pakai haram cuma sebagai dalil ni pokon salah setong sedua ni kah napa saya ada sebagai dalil halal napa saya budi napa kalau pai gula coba teh kuning kitab Al Majalisus Saniyah fil kalam al arba'in an-nawawiyah dan kitab Kifayatul Atqiya pada ulama Syafi'i kapi pada ban hukum kabin mut'ah ni minas syubuhat
tapi min syubuhatit tariq, beda syubuhatil maf'ul, beda syubuhatil fa'il, beda syubuhatit tariq. Termasuk nikah Imam Hanafi, nikah termasuk syubhat menurut ulama Syafi'i. Penjelasnya beda ning kitab Al-Fathul Mubin fi Syarhil Arba'in An-Nawawi. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Haytami keng ning percetakan Darul Minhaj. Kenika ning taklikna bedah naukil dari kitab Hasyianah nyaman Hasyiatul Madabiri. Gulendi kenika kitab kapi kenika Al-Fathul Mubin kenika ndi cukan Hasyian ndi kia. Kesipul dombo nika ndi Al-Fathul Mubin fi Syarhil Arba'in. Ibnu Hajar Al-Haytami. Keng kesipul tak ndi tan Hasyianah. Cetak lebelan. Mauqifun min hayati sahabah wallahu a'lam.